Shalom, om selamat sesarap, si Sokobia, di Sang Timon, sisi siaran di Tiub Kubiano, dan LDRP, terutama sekali di jemaat PCS Mukuzuk, om jemaat PCS Puka. Ya, tidak ku mengarai di jemaat PCS Puka Biano, kata-katanya 20 hari bulan merupakan bahan jadwal memanau sid Puka, tetapi karena kakak pikir bitoko, maka asupo it memanau aturan antar sid pusat. Jadi Humarapoko si Sokobe si Timot di siaran secara rakaman di kobe yang sehat, kobe yang higa, otomon itu makin apa di toko. Amin. Oke, jadi amun naruh bunga-bunga secara piano di kampus tokowe sumirin tulukan di tahap antar pusat. Nah, inano antar Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dengan subtema setiap yang percaya diberkati Tuhan. Oke. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 tema tahu setiap yang percaya diberkati Tuhan. Itu tema Aventang. Nah, Aventang bagi asal berbicara tentang berkat memang Aventang. Oke, tadi tengah pinaiku amun nurun bahasa otoko si Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Dia bagaikan pokok yang tumbuh di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Musim panas tidak ditakutinya, karena daun-daunnya selalu hijau. Walaupun negeri dilanda kemarau, tidak ada kegelisahannya, karena buah selalu dihasilkannya. Amin, firman Tuhan. Nah, isa pembacaan amu anaru aoliba koswata. Tadi teman pinaiku sebelum gua bilang pusto ko bisingin da tulukan sarap piano, bisingin ay to ko Isaiah do Yeremia. Oke. Yeremia diti adalah seorang nabi. Pangsin mamagon si Dromos asal pengoritan do tani bak diti nabi diti. Tulah kedua to beberapa kinorangannya memang kumat asal kada tiada. Tadi inangan ko ida pananahasan bahwa iti nabi diti yan ko mamurinai. Tuh. Nukor to inano ko ina pasuntuan. Bagaimana? Iti mamurinai. Karapat jadi mi boros bersama ilot dari lima tomon. Mereka yo titimon. Nah, ang yoko ina dina reton ko dot mamurinai mi boros dorogon. Oke, mi boros dot roro jahat. Iti hal memang banal, waro. Iti mi boros di tongorogon itu memang waro. Oke. Bagaimana iti rogon diti inantadam da antat malaikat jahat. Oke. Ti malaikat diti asa bentuk asa mukha po mubak nunu keinginan daw. Nah, itu napi boros dia iti mamurinai. Mi boros darogon. Naku to boroson kumat ayakin ako gi mamoros di mamurinai boros darogon kampo. Oke. Yok diti inantadam ko keluarga pagan. Nah, kalau nakabangaon ko yang Quran pag nalutin antadam aolim diti terus tarang. Nah, yok diti ko pimot di mangodim di tawulod iritan dot batong tumoron, mangaraha, batong pangatod, wala ginisan na po boy, itong maginom, na baru itong mamurinait, kalimon, itong ulun mamurinait, na itong marinait dito, ako pirang huwa ko dot mangarait, ngaran di Tuhan Yesus Kristus. Ina pag-ipi boros jadi, ang iyong borosan ko dot boros sa pirogon. Okay? Nah, iti nabi, baru pitanidan dito mamurinait. Tirinay. Sebab itu nabi akan koragon nabi boros, tetapi ikinoringan Tuhan eminanguruk it avan mitana eminanguruk dohon eminanguruk di kau sekalian. Amin. Nah, yang tinaditi nabi mi boros di kinoringan, poromutan di kinoringan boros dau itahak sidong mulun pokon. Nah, yang nabi Yeremia itu sih biar di pinangonan toko teks tentang si pusat Yeremia 17. Yeremia di nabi. Pinoramut ikinoringan si Yeremia hisa diri untuk bangsa Israel. Koramut tayo boros daw to hisa diri isi di Israel. Ogumu gagamaon dito ako siya di Tuhan. Nah, tiagon mo di Tuhan, barasan di Tuhan. Nabi Yeremia no pinakay daw koramut di boros daw. Okay? Nah, artisan no. Tito mo nabi diti banal-banal ko kaapat ni boros di kinoringan. Ang ito mo beberapa waktu itu
Iti tongo aki-aki, odu-odu, ina-ina yamay-yamay, o gumota kasip ditiritan do, baru rini baka dapat ni boros di Tuhan. Kasip dia yang mengurin di boros dorogon. Nya kasip dia ti om ditiritan dari ni boros di kinaringan. Odu-odu, ina-inay, ay, ang aki-aki kusukobay, ang pinsan, ang pinay kusukobay, labi pa ka, ang ikinaringan to, mana-mana ko, aso no kasap, aso no kerat, aso no katalim daw. Ya sila na minangurog, it aba ng itana, it minangurog, isa ko kaya di tidupot, bahkan minangurog doon, kaburang, minangurog ikaw. Labi pa ka, ang inong ako baros ikinaringan, ang nililima, sebab dia sila ng keso. Amen. Tadi osipon no, bahwa kakalibaray ditulun diti, o kopi boros ikinaringan, ia tinitiritan no, nabi kinaringan. Nah, iti no, nabi Yeremia. Oke, nah bina gusto ko, ang pinay ko, misingira ito ko, turukan sa piano. Nah, itu nabi harus daw, pasal 17 ayat 7. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Dia bagaikan pokok yang tumbuh di tengah sungai, di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Musim panas tidak ditakutinya, karena daun-daunnya selalu hijau. Walaupun negeri dilanda kemarau, tidak ada kegelisahannya, karena buah selalu dihasilkannya. Nah, temanku, mana hasil rumus di sini itu gitu. Tetapi ikulun di mana-mana kehumarap sidohon kali Tuhan marakatanku. Ayat 7. Ayat 8. Ya sida ditiyad ke ikazu ipensu di sitimbang debawang it mulun baik daun di nabo. Igamut daud simuni nakotibo sampai si baik. Hisa naman daw suti korosi daw. Itong raun daw otomo na pakematan. Walaupun hisa manang daw nga amur musik. Tuyos sido sisa nako kadapat manahak tufa dihasilkannya buah. Amin. Nah, ngapilay ko sa kabiyay. Pisingin ay ito ko paday, okuro-kuro iti tulun diti percaya, okuro-kuro iti tulun dan berharap. Tu, no kuram iti tu barakatan di Tuhan iti tulun dan pamanal ko, kada nga berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Nah, pisingin ay ito ko po, okuro-kuro iti tulun diti soko kasih, soko humarap di Tuhan. Nah, asal pasuntuan ko kan, tamang pinay ko sa kabiyay, iti no inano ko sunto, yang Abraham bapa leluhur kita ko baru kitab itu si dapat melalui perjanjian lama. Oke, ya Abraham ya kinilaan gitu ko lumahin no sudah lanjut usia kali firman Tuhan. Kakali asa tanah bersama daw Isara tuba lanjut usia no. Tetapi insan tadaw rin ikat jadi malaikat Tuhan. Minamoros ni malaikat Tuhan bahwa Isara mo akan menggantisan magana. Oke? Nah, oleh karena isa diri ong Isara aso dusiri kali tuturan sa kitab orang iti boros timat no kira po yasido. Mungkin lah mo amu kasih panal itu daw bukas bagaimana daw tinan opo idaan daw isa lumahig no menurut ditong dokter ang marahig na diti no taliban ni kapaganakan monopause kali bahasa konjay kan pause. Oke, jadi mungkin amun kasih mana di sini dot kapag disan po kapag anak di sini tuh dumahing no. Ya, mana lo. Tetapi ya Abraham kon kaya din no. Sabab pag ginabaros kita bahwa bapanal ko ozi Tuhan igama di Abraham mangasip sampai ko binarakatan dari Abraham. Itino, ito ko na ditidot anak cucu cicit melalui yati Abraham. Ya, binarkatan di Tuhan. Oke, Menurut terjadi, teman pinay ko sa kabiyay selepas diri, nakapamoras ng malaikat kinaringan bahwa Isara akan guntisan maganak. Manal teman pinay ko sa kabiyay, Isara minaguntisan minaganak. Oke, itino barakat diturun di mana-mana ko humarap di Tuhan. Mengasih di Tuhan sungguh-sungguh Abraham. Nah, yang kita badai ditulung ditiritan no kasih penghumarap di Tuhan di mo. Itu na janji di Tuhan. Barakatanku, kada baka nako kasih, baka nako humarap di Tuhan. Nah, perlu inaan dito ko gago.
Ang nilaan dari takaw melalui contoh dari perumpamaan contoh nabo ya Abraham di mana kasih narakatan di Tuhan. Perlu pistingilaan di toko wago kurang supaya kadapat toko kasih supaya kadapat toko humarap avi-avi ginagawa di toko di Tuhan. Oke. Kurang na di tiang kadapat toko kasipan pengharapan dot nabi-abi ginagawa di Tuhan. Nah jawaban daw tong pinay ko sa kopya tahapon ko sarap piano. Asa ko kung jawaban daw ino no. Teng tereng tidak. Mamasa kita. Oke. No kalau ko oras pura jawaban daw untuk makadapat do kasipan do pengharapan daw panaman ko kigamot panaman ko opihot mamasa kita. Iti rin ni balik tong pinay ko sa kopya yan ite. Nunu na po it asarok imon. Nunu na po it asarok romo. Iri no sumuni si ginako. Nah, itu si ginako dito ko ulit. Ito naritan dito ko ulit. Nunu ka na po si ginako dito ko. Ito naharapon. Ito na ko si pan dito ko. Secara automatic, makasampo dito lang ulit. Ang ailan ko na lahas kurang dito secara automatic. Okay, tapi harap ko ilan dito. Nah, ito no. Bila mamasak ako kitab, opis nilaan dito ko di subang na kitab, antad na si dapan sampai abi yang dapat ko basa-basa dito ko secara automatic ade kimaha lain po arat tingaran tiban jong kotingan monong automatic singkawan di bawah oke basa untuk mengenai kitab idaan dito ko saradong onsi teman diturukan di kitab nah yaki boros kudere nunu na poit imot, nunu na poit orongo, nunu na poit abasa dito ko, iri na sumuni si sarang komposisan dito ko. Bila asal ko mamasa kitab, it automatic sumuni si sarang komposisan dito ko, iri no kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan politik, abasa na dito ko diti, antad si penimpunan sampai sa kawian, igama ni kinoringan minamarakat di bangsa Israel, minamarakat di tongulul, minamodingos di tongos sakit, bahkan minamasi di tulun minatay, bahkan minamurang-muray ginama di Tuhan, imot dito ko kabisitin kita. Nah, secara otomatis na bago diti, ini pagi jawaban daw masa kitab untuk kalapat toko kasih humarap di Tuhan kamu diri. Secara otomatis bila kasih toko na di Tuhan, bila humarap toko na po di Tuhan, ayat 7 biano diri akan cuma di situ posisi toko. Kejadian daw, tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Amin. Nah untuk mengharapkan supaya itu kau ditinggal senantiasa kasih, senantiasa humarap di Tuhan, mamasa toko na kita. Sebab nununo po itorongo, nununo po itimon, nuno po, it's so kapasa-pasa ito mga ginagawa mong ituhan dito ko. Hindi na jumali o pengharapan dito ko. Dari yang ituhan ni harapan dito ko, barakatan dito ko di Tuhan. Yan kisip ayat 7. Amen firman Tuhan. Nah, palumusot ako ng pinay ko, ang kapamasa ako na maging madiri mo. Kamasa ako na kita varak po perempusan ko. Ang yan ko rin no, tuwa ka dapat piumpugan, amo ka dapat maksud ko, amo ka dapat piumpug jadi kinubasan sumang bayang ramay-ramay. Varak iga mahokon dot ingin supaya igina ko dito ko dito nga manaman ako mugamot katibaw si baing, manaman ako muroon nga otomo, manaman ako aro mo si dito mo hal-hal sa pamagunan. Mimot dito mo YouTube ng korohanyan. Okay? Mimot sila mga Facebook, yun ang mga halo kerohanian. Okay? Hindi po, gimukon ko alasan, may kaamo ka dapat gimbog. Katapatan mo, kakali ka dapat toko, bisisimilo. Mugamot, labi aragon. Muraun, labi otomo. Araw mo sila hamali magunan. Melalui di teknologi biya na natin namaritan na YouTube, Facebook, o mga WhatsApp, Telegram, kanunukan po. Sidhal at kerohanian, matanda ko. Oke, nah itu pinay ko sa kabiyay. Iti rin iba diti, mang kaya diti. Jadi perlu to ko mugamot dot nakotolo ng mugama. Iti ritan dot, ito maksud ko, iti ritan dot humarap di Tuhan, kasih di Tuhan. Ako niko sembarang-sembarang. Nah,
Nokora kilot ya kita baru saja ko, barang isa tuturangan ko di kau tong pinay ko. Para isa tuturan ko, norong ko panginjil. Para insan tadaw kaya daw turukan, para minaga maturukan si gereja. Nait minuluk diri, minamoros siya dito. Ito ko dito, amo nang susah mama. Amo nang susah menguro-nguro. Sumambayang to ko'y banaw. Minta doa to ko'y banaw. Kamo. Amilan sa karakan kebenaran itu tuturan, tetapi itu na nabasaan. Kanya minta doa to ko'y banaw, om barakatan to ko di Tuhan. Om nunukat terjadi ka dinoa. Aw, tiarap po vagas. Antad silsilin. Isiling barang duhang mo. Tiarap po vagas. Si gereja. Ay, mati-matan tulong ko, ya tok vagas mamarabo, ya tok kontalang. Tetapi mungkin barat tulong dan akasit bagaimana? Akasit ba? Nah, minin sabat ka, minang imot. Aw, nuno po kanimot ka, barat tulong say, sabat kain dat si mosutsid sabat. Pinarap na vagas. Atok, tamang pinay ko sa kabiyay. Iti manalahas do ritan berharap percaya sungguh-sungguh kinaringan okon ko sampai amo perlu gumama, sampai amo atagal gumama, sampai amo menguro-menguro ritan ke Tuhan memarakat. Ya, Tuhan memarakat, mat firman Tuhan dibiarkan dari ko. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Nga orang pinay ko akan keharati daw. Amo na perlu gumama, amo na perlu gumarit na. Amo na perlu menumbak sawit ang menumbak na. Mungkin amo na perlu sitagad, musayur, mananang tongol dana kayo bakon, kuno kan po. Akon kaya tinaitik cara manalahas titit memarakati Tuhan. Oke? Baik keseimbang. Tuhan memarakat dito ko. Memang memarakat ya firman Tuhan di banal iya dan amin. Tetapi tinahakan toko di Tuhan rongon. Tinahakan toko di Tuhan tudang. Apa-apa. Tinahakan toko di Tuhan gak menghitung. Ginabot untuk memurimon. Tinahakan toko kami di Tuhan begitu pakazon supaya dapat toko keseimbang ilagaman itu ko. Kumarap di Tuhan. Maksud ko yan dito. Misalnya tiakan toko sada. Oke? Yung kumita tiakan sada. Oke? Tiakan sada. Tetapi minigin ito pukot nga ano pukot toko. Iharapan dito ko. Tuhan, minta doa banaw. Potinda kay sana po ikantay sana ayat po kung yan no ito ko ulit nakasugang si preretan barat iman na asa perbuatan kung yan din nakalituhan iman tanpa perbuatan sia-sia minatay yan kiti halo kehidupan dito ko indara makasip ko di Tuhan indara makalipo munong dito ko makasip di Tuhan nga ano to ko manaw di hubungan to ko di Tuhan atau kamu mengilin manalit turukan di Tuhan apa soal untuk kamu nanti yang kita boleh tadi sesarap dia diri tangkap pinay ko minangano ko dot isla tuturan patalahas di toko sa kabiyay bahwa itiretan do humarap itiretan makasip di Tuhan itiretan do humarap di Tuhan gitu okon ko agumama tetapi seimbang itu ko gumama mamakai diturang di hak di Tuhan mamakai gama menghitung di hak di Tuhan mamakai dilukan di hak di Tuhan sambil berdoa, sambil berharap, sambil gumama. Sebab ino kali pemerintahan lengkap, suku. Dan ki Paulus, Isaya sudah memanau pelayanan, baru tuturan ya tadi sampai begitu, menudung papasang berkema, baru ginisan dia agama untuk mendapat upah, untuk papanau di pelayanan dau. Bukan kebaikan menginut dia barakat di Tuhan, tetapi ia turut bekerja untuk kinaringan. Kalau bisa persentuhan ku Tuhan Yesus sendiri, hisa semua si bait suci, bait Allah. Ini nama di mana mengajak hisa diri itu, mamarai biang apa ya? Baru balasan, baru kita dapat semua. Nulu kita mali Tuhan, walaupun Tuhan Yesus sudah ada nanggal dau, tetapi sinuhi murid dau, maka dapat sana. Isa dari barat biang sin siri pamarai yuran semua. Nah, itu harap tidak untuk pinai ko bahwa itu kau di samping menanti berkat Tuhan, itu memang kau memberkati Tuhan bagi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh dan berharap bagi Abraham. Tetapi janganlah polingan bahwa itu kau perlu itu mama.
bisa imbang. Ang perlu kumaradja, yes, kerja. Business, yes, business. Gumarit, yes, gumarit. Ang mga nakatutang ngaran. Tetapi ang tukar na ringgit, o panginelo, pangalang niya pani. Oke, ang pinay ko sa kabiyay. Tadi ipananahasan ko di firman Tuhan sa Arabiano. Amo na anaro, ronto biya dino. Dapat ko padalahas dito. May ito rin papag, yung gulit ang kago. Lipatan peti kita, nabino iti. Ya, itu turan ako sa Arabiano. Tema na orang yang percaya diberkati Tuhan. Untuk mendapat di kepercayaan dito, mesti ko aparto ko masa kitab. Sebab antasin kitab na dito ka dapat toko menghayati Quran sebenar nilai hidup tulun na kasih, tulun na berserah, tulun na humarap sa Tuhan. Amin. Quran sebenar untuk mengimpihot di gamut dito ko. Quran sebenar supaya iraun dito ko diri nga otomo kanopo. Quran sebenar supaya manangadaw si pamagunan nga aron mo si toko untuk menghadapat ina sa kabiyay mamasak ko kitab. Sebab antasin kitab kadapat toko misisingido isamod di Tuhan, barakat di Tuhan, ikotulungan di Tuhan. Pamnuno ka na dapat di Tuhan mga agama antan kawisin kitab. Panahak di toko. Jadi untuk yakin harapan kemana sa kabiyay, kiranya menurut apa yang boros kubiyana, nakapanahak dito ko isang pananahasan at aralon. Nakaminta doa ko supaya kung kabay ko rontob yan dito, dapat di ko mga harati, na nga indamuan kisundo susi, mumbangot, may boros sa aralon ginako dito, patalahas, patulunong, lebih po aralon ang nakatulunong, iboros di kinarinan sa Arabiano, supaya sumuni, miuwa, si kaposisyon dito ko, kung kabay kabiyano, tetapi sampai pendain, sampai penghabis ko dito ko, bahwa ang kasih toko di Tuhan, humarap toko di Tuhan, memang barakatan toko di Tuhan. Amin.